अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान यारों दोस्तों। एक अपनी कहानी आपको सुनाता हूँ। सच बताऊँ दोस्तों, अभी हमारा उम्र है, हमारा अभी एज है 47 हो गया है, ठीक है। तो सच बताऊँ मेरे यारों दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने रब के फ़ैसला पर हम खुश हैं। तो अल्लाह ने हमें शिफा अता फ़रमाई है, तंदुरुस्ती अता फ़रमाई है, इज़्ज़त की ज़िंदगी भी दी है। पर हम अल्लाह का नाफरमान है। जितना अल्लाह का हक़ है हम पर, अल्लाह का हुक्म पूरा करने का हक़ है हम पर, हम उतना नहीं कर पाते। हमसे बहुत ख़ता होती है, बहुत कमी है, कोताही है, त्रुटि है, हमसे बहुत गुनाह हो जाती है। और अल्लाह से हम जो है रोज़ाना इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह से माफ़ी तलब करते हैं, क्योंकि हम जवानी में बहुत गुनाह किया है, बहुत बुरा काम किया है। क्योंकि हम जवानी में जो है बाहर काम करते थे गोल्ड का, तो हम बहुत नाफरमानी क्या करते थे, गलत रास्ते में चलते थे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इस गंदगी से, उस दलदल से, उस गुनाह के रास्ते से निकल कर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन इस्लाम की राह पर चलने वाला बनाया। थोड़ा बहुत हमसे अल्लाह का हुक्म पूरा होता है। हम अल्लाह से ये चाहत करते हैं कि अल्लाह हमारी ख़त्मा बिल खैर फरमा दे, हमारी आखिरी सांस तक, मौत से पहले पहले तक तेरे सामने हमें 5 वक्त सजदा करना वाला बना दे, फिर हमें जो है हमारी इज्जत के साथ मौत नसीब फरमा। तो मेरे दोस्तों, हम जो कहना चाहते हैं आपसे, हमारी एज अभी जो है 47 है। सच बताओ दोस्तों, हम बचपन से लेके बड़ी मुश्किल की दौर देखे है, बहुत तंगी के दौर देखे है। अपना बड़ा परिवार है, 10 भाई बहन है, 7 भाई 3 बहन है। हमारे अब्बा माँ अभी भी ज़िंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा माता पिता अभी ज़िंदा है। पिता का उम्र जो है 70 के आसपास होगा, माँ का उम्र जो है 65 के आसपास होगा। तो मेरे दोस्तों, हम जो आपको ख़ास बात बताना चाहते हैं, अभी 47 एज है हमारा, लेकिन ये खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत गरीब शख्स है। जैसे अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे नाम पर सरकारी की खाते में अभी भी एक चक्कर भी जायदाद हमारे नाम पे नहीं है। जो हमारे नाम का जायदाद है सरकार के खाते में, जो कागज़ होता है, जिसका दलील होता है, ऐसा कोई जगह हमारे नाम में नहीं है। एक चक्कर मतलब 1 फुट भी हमारे नाम में जायदाद नहीं है। तो ये हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम गरीब में शुमार है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है, हम खुश है अल्लाह के इस फैसले पर। हमारा 2 लड़का है, उन्होंने थोड़ा बहुत जायदाद ख़रीदा है, तो उसी के नाम पे हम कर दिए हैं, अपना नाम में नहीं किया, क्योंकि उसका कमाई है, उसका कमाई का पैसे से ख़रीदा हुआ है, उसी का नाम में कर दिया। तो मेरे दोस्तों, हम जो अपना हिस्सा है, बाप का जो थोड़ा बहुत जायदाद है, उसमें से अपना हिस्सा भी हमें नहीं मिला, हमें नहीं दिया गया। तो इसके हिसाब से बहन का हिस्सा भी हमने नहीं मारा। आज के दौर में ज़्यादातर देखा जाता है, बड़े बड़े आलिम लोग है, हाजी लोग हैं, जो बहुत सारे मालदार हैं, नमाज 5 वक्त की सलात भी अदा करते हैं। तो हम देखते हैं बहन का हिस्सा जो है मार के खाते हैं। आपके बाप के जायदाद में से जो बहन का हिस्सा होता है, तो वो बहन का हिस्सा भी मार के खा जाते हैं। जिस तरह शराब हराम है, जिस तरह सूद हराम है, उसी तरह बहन का हिस्सा मार के खाना भी हराम है। तो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, इस बारे में भी अल्लाह हमसे पूछेगा, हम इंसानों को जो है पूछ होगा कि तुम बहन का हिस्सा मार के खाई हो या नहीं। जिस तरह शराब पीना हराम है, जिस तरह सूद खाना हराम है, जिस तरह कत्ल करना हराम है, उसी तरह बहन का हिस्सा, अपने बाप के जायदाद में से बहन का हिस्सा मार के खाना उसी तरह हराम है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है, हम अपना हिस्सा ही छोड़ दिए है, हमें अपना ही हिस्सा नहीं मिला, तो बहन का हिस्सा मार के खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, बस अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि मेरे माबूद, हम जिस हाल में हमें तो रखा है, हम खुश है, तेरी हक फैसले पे हम खुश है। बस हमारा ख़त्मा बिल खैर फरमा दे, इज़्ज़त की ज़िंदगी दे और इज़्ज़त की मौत दे, और आखिरत में हमेशा हमेशा की लामहदूद ज़िंदगी इज़्ज़त के साथ
اور خوشی کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما، جنت کی اعلیٰ مقام میں ہمیں رہنے والا بنا دے میرے معبود۔ ہم سے گناہ ہوئی ہے، جانے میں انجانے میں بہت سارے کبیرہ گناہ ہوا ہے، جان بوجھ کے زیادہ گناہ کیا ہے، تو اسی لیے میرے معبود ہمیں معاف کر دے، حق راہ پر چلنے والا بنا دے، اور ہمیں سخی انسان بنا دے، اور ہمیں سجدہ کرنے والا انسان بنا دے۔ ہمیں ظالم نہ بننا ہے، نہ ظالم کی ساتھی بننا ہے، ہمیں ظالم نہیں بننا ہے، ظالم کی ساتھی نہیں بننا ہے۔ بس دین اسلام کی صحیح سوچ نصیب فرما، دین اسلام کے بارے میں ہماری برین کو جو ہے سمجھدار بنا، کیا صحیح کیا غلط، تاکہ ہم صحیح کو مان سکیں، غلط کو ہم چھوڑ سکیں۔ دین اسلام صحیح علم کے بارے میں ہمیں سوچنے والا بنا، دین اسلام کی صحیح علم حاصل کرنے کے طلبگار ہمیں بنا دے، اور دین اسلام پر، تیری رسول کی سنت پر، یا اللہ تیری حبیب کی سنت پر ہمیں زندگی گزر بسر کرنے والا بنا دے، اور دنیا بھی آخرت بھی ہمیں کامیاب نصیب فرما میرے معبود۔ دنیا میں ایسے ہی تو ہم فقیر ہے جی۔ تو میرے دوستو، یہ ہماری کہانی ہے، تو آپ سارے دوست ہمارے لیے دعا کرے، ہمارے پریوار کے لیے دعا کرے، اور ہم آپ سب کے لیے دعا کریں گے۔ سچویشن بڑی خراب ہے، دنیا کی حالت، ہماری دیش کی حالت، ہماری آس پاس کی محلہ کی جو حالت ہے بہت بگڑی ہوئی ہے، ساری بے دینی بھری ہوئی ہے۔ تو ہم سب جو ہے ہر امت کی ذمہ دار ہے، ہمارا یہ کرتویہ بنتا ہے کہ ہم ہر اپنے بھائی مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، اپنے پڑوس کے رہنے والوں جی، محلوں کے رہنے والوں، اور دیش کے بدیش کے رہنے والے ہر مومن مسلمان کے لیے ہم جو ہے خیر خواہی بنیں جی، ایک دوسرے کو جہنم سے بچنے کی کوشش میں لگے، اور سب کے لیے دعا کرے، اور سب پر محنت کرے کہ ہم کیسے جہنم سے بچ کے جنت میں جا سکے، اللہ کی رحمت کی جگہ جنت میں جا سکے۔ اس کے لیے کوشش میں لگے رہنا ہے، اور دعا اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ پہلے اپنی خیر مانگو، اپنی آخرت کی فکر کرو، پھر جو ہے اپنی پریوار، بیٹا بیٹی، اپنے رشتہ دار، اپنے محلوں والے جی، پورے دیش کے لیے جو ہے، پورے دنیا بھر کے لیے جو ہے ہم ذمہ دار ہے، کیونکہ ہم امت محمدی ہے، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام کائنات کے لیے نبی ہے جی، سارے سرشٹی جگت کے نبی ہے جی۔ تو ہم جو ہے آخری نبی کے امت ہے، اور ہمیں پورے کائنات کا ذمہ داری ہمیں دیا گیا ہے۔ ہم سے جتنا ہو سکے، جیسے ہو سکے، ہم دین اسلام کے کام کرے، دین اسلام پھیلانے کے لیے ہم سوچے اور اس پر محنت کرے۔ پھر بھی ہم سے جتنا ہو جائے اتنا کم ہے، ہم اللہ سے پھر بھی اپنی کمیوں کا احساس کر کے اللہ سے معافی طلب کریں گے، معافی مانگیں گے، پھر اللہ سے جو ہے ہدایت مانگیں گے جی۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سوچ سمجھ نصیب فرمائے میرے دوستو، میرے یارو۔ محنت کرو، امت محمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو امت محمدی ہونے کا پہچان بنو، پھر اللہ کا مدد ہمارا ساتھ ہوگا جی۔ باطل جو ہے ختم ہوگا، باطل ہارے گا، باطل رہے گا دنیا میں، حق کے ساتھ باطل رہے گا، لیکن باطل کے لیے ہار طے ہے جی، اور حق کے لیے جو ہے، جو حق پر چلے گا، جو حق کو مان کے چلے گا، اس کے لیے جیت طے ہے۔ حق پر چلنے کے لیے کبھی ہار نہیں ہو سکتا جی۔ تو میرے دوستو، میرے یارو، اگر ہماری بات آپ کو صحیح سمجھ میں آتا ہے تو حق راستے میں آ جاؤ، دین اسلام کے راستے میں آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں لاؤ، اپنے گھر میں داخل کرو، اپنے گھر میں دین اسلام کی تعلیم کرو، دین اسلام کی چرچا کرو اپنے فیملی ممبر کے ساتھ جی۔ ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ابھی ہمارے دور میں، ہماری سماج میں بہت برا حال ہے، خاص کر کے عورتوں کا جو حال ہے بہت برا ہے۔ عورت جو ہے دین اسلام کو چھوڑ کر، سنت کو چھوڑ کر بالکل نفس کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کی باتیں، بیکار کی باتیں، غیبتیں، چغلیاں، فضول باتیں جی، بہت دنیا میں الجھے ہوئے ہیں، جو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، جہنم کی طرف دوڑ کے جا رہی ہے۔ تو ہماری سماج، ہماری گھر کی عورتیں تو خاص کر کے حکمت کے ساتھ اس ماں بہنوں کو، اس عورتوں پر زیادہ سے زیادہ اپنے پریوار کو دھیان دو میرے دوستو، میرے یارو، ورنہ اللہ کے سامنے
हम और आप पकड़े जाएंगे, हमें पूछ होगा। तो इसीलिए अपना काम तो हम पूरा करें जितना जैसे हो सके। जी अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाएँ, अपने परिवार को बचाए अल्लाह हलाकत से, जी बिदाअत से, कुफरी से, शिरक से। ये सारे खराबी हमारे घर में दाखिल हो चुके हैं। जी झूठ पे झूठ बोल रहा है औरतें, और शिरक कर रहा है, कुफरी कर रही है, बिदात कर रही है, और क्या क्या कर रही है। सारे के सारे जहन्नम की आग में जी दौड़ के जा रही है। और हमें जो है इस पर हमें गौर फिक्र नहीं है, इसलिए इस पर गौर फिक्र करो और अपने परिवार की बचाने की कोशिश करो। कोशिश करना हमारे हाथ में है दोस्तों, कामयाब करना अल्लाह के हाथ में है, हिदायत अल्लाह के हाथ में है। हम अपना काम पूरा करें, बाकी अल्लाह पर छोड़ दे, ठीक है। तो मेरे यार दोस्तों, अल्लाह हम सबको सही समझ नसीब फरमाए दोस्तों। जी कोशिश हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में कामयाबी नहीं है, हिदायत हम इंसानों के हाथ में नहीं है, सिर्फ अल्लाह के हाथ में हिदायत है। तो जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब को दीन की दावत दे रहे थे आखिरी वक्त तक, तो ईमान उनको नसीब नहीं हुआ अबू तालिब को। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वही उतरता है, क्या मेरे हबीब, या रसूलुल्लाह, या मोहम्मद, तुम जिसको चाहोगे हिदायत नहीं दे सकते हो, हिदायत तो हम देने वाले हैं, हिदायत तो हम देते हैं। तो बस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, मोहब्बत था अपने चाचा से, और अपना चाचा भी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे। तो उसी मोहब्बत के कारण, उसी मोहब्बत के खातिर अपने चाचा को जहन्नम से बचाने की कोशिश में लगे रहे थे। तो इसीलिए दावत दे रहा था, लेकिन हिदायत उनको नसीब ना हुआ। अल्लाह हम सबको हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम।